1700 квадратных метров спортивного пространства и около 200 тренажеров. Этот зал станет еще одним излюбленным местом чеченской молодежи, уверены участники торжества. Ведь для этого здесь имеются все условия. Фитнес-центр, на открытии которого мы сегодня собрались, является одним из лучших в СКФО и одним из лучших в России. Оснащен самым современным оборудованием. Хотелось бы выразить огромную благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за то, что он предоставил возможность для развития, чтобы открывать такие огромные и значимые фитнес-центры, в которых будет заниматься спортом молодежь. Центр построен за счет инвестиций. Заниматься в нем могут одновременно до 500 человек. Всего же в Грозном на данный момент функционирует почти 200 спортивных объектов, рассказывает мэр столицы. По словам Муслима Хучиева, спорт в республике развивается большими темпами. حقيقة بو حبوا وديريس ولون متانا عائلة وتعقينا زادش приоритет Грозный и республику спортивный культурный центр Бохтан реальность. Рамзан Кадыров, в свою очередь, поздравил всех собравшихся с открытием объекта. По его словам, он станет еще одним подспорьем для населения в поддержании здорового образа жизни. Бор металлон, городачка, халава дон, мусит дон, 186 спортивный объект дон, аречва, изёк результаты дон. И спортивный объект сахарит дон, спортом заниматься дон. И мы около чего деньги дон. Инс хокор хиллер дон, alla bodon, сун дон, خزاخي تقول لك وقت تلاش. أكاو وقام دقي ديديش. هنداشي تغن حالات دون يلو ريزلتات يجري دون. أكا هيك دون أما ده دون ريزلتات بودو شو هيك دون أدو دون موتوش أو دون أهيك ديش شو موتوش أو دون شيء دون خانية يشو دون إستو ويقوم تياكيد ويقوم دون ديش أور دوزيد ويقام دون أعمل عايش دراز أول دول سلام دي سادوش فوتبول دون ودحر بدرجات إنشينا نوح وين هو يش فوتبول وين هو يش كولتور وين صبرتاش كولتورا سبورت يول ناخن وين تلنا يولت إيه مزيد شرع وين تيروريستو اكستريميستو بيوخم شو بوصلت إيه خيتي بوزي هورشم فوتبول لوز هورشم خلقي بول هورشم إلي أو ليش بوش نحن مو هورشم دون ال ديكش أو دوزي دون دول ديت وينوش تشر دون هون داجي إتيول بيوي دون نحن وين كدايش يات دون وين تون أقري على أكتين تون دليو تون دون ترى فزبوش ياتش دون وين نحسن داغ ديش دو دون ترى وين دون الحمد لله دخلت أبديتش كان ناقل ديك ديش دو إز دون وين تديش بوش ناي تسلع دون شيق او ماستر بي از دونه تلو الى داتين توش دونه تان سبورت زانيماتسا خيلو يو شيق او بيزاباسلار يا خيلو ميتش ريسبكت اوبراتي دون وتشاسو دا خيلو مو البل بول بليرش بو تشتانه و ماركا دونه يوشمن دون شي سدا بالكيشي بو و شي سدا لا و او ما ديكت ياقيت دونه اراب احيوكش بو اش جيروش مو صول داس زون دونه جيروش خيو دون اسلوبش يس دون ميتش دون условиях да мол аки иру да сонеса предложение до харинчак дона и гладиатор бошло дош дона из дон санхена до гладиатор хой дон ё иза вен чабор салх вен дон хал зала و чабор تصرخل دون دخل دو وين دون دون ودا بيع بيرك وين با على دون محمد سن دون تكنيشني واش محمد سن برسبكتيفني واش محمد سن دون شي ويس صعب بيد دون جوان وات دون خليش يا خير وات دون دا محمد دا بيع بيرك وين دا دخوا وين После официальных выступлений Рамзан Кадыров вместе со спортсменами разрезал красную ленточку и осмотрел зал. Фитнес-центр разбит на 3 зоны для занятий ММА, фитнесом и кроссфитом. По каждому направлению с посетителями будут работать сертифицированные тренеры. Рамзан Кадыров лично пробовал спортивный инвентарь. Кроме того, здесь также имеются сауна, солярий, гардеробная, душевые кабины и молитвенная комната. Рамзан Кадыров осмотрел и эту часть объекта. Увиденным глава Чечни остался доволен. Рамзан Керимов, Булат Баканаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.